मसीह यीशु में आप सबके सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है, और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की नजात दिखाऊंगा। आज शाम हम यहाँ पे खुदावंद के हुजूर, उसके हुजूर में झुककर अपनी शुक्रगुजारियों की कुर्बानियाँ उसके हुजूर में गुजरान रहे हैं, और हमें उम्मीद और तसल्ली है कि खुदावंद ने हमारी इस शाम की कुर्बानी को अपने हुजूर में कबूल किया है, और उसका सबूत ये है कि वो हमारे दरमियान मौजूद है, क्योंकि उसने फरमाया है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हों मैं उनके दरमियान हाजिर हूँ। आज का जो विर्द आप सबके सामने पढ़ा गया है कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत रोम की कलीसिया के नाम, उसका 8वां बाब और उसके 12वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक 13वीं और 14वीं आयत के तलावत आप सबके सामने दोबारा पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे तो ज़रूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त और नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। आमीन। कलाम पाक का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं इस पाक कलाम को समझने के लिए खुदावंद से अकल और दनाई मांगे कि वो हमें आसमानी अकल और दनाई अता करे कि उसकी दी हुई अकल के साथ इस पाक कलाम को समझ सकें। ऐ आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र ते तारीफ़ करते हैं कि तू हमारे दरमियान मौजूद है, और तूने अपना तख्त यहाँ पे लगाया हुआ है। ऐ प्यार से बड़े खुदावंद, अब जब कि हम तेरे हुजूर में बैठकर तेरे पाक कलाम पर अपना ख्याल ध्यान लगाने को हैं, इसे समझने को हैं, तो तू हमें आसमानी अकल और दनाई अता कर दे ताकि तेरी दी हुई अकल के साथ इसे समझ सकें। है प्यार से बड़े खुदावंद, मुझ नाचीज़ को पीछे कर खुद आगे हो, और प्यार से बड़े खुदावंद अपने लोगों के साथ हम कलाम हो। ये दुआ मांगते हैं तेरे मुक़द्दस और ज़िंदा नाम में, आमीन। अजीज़ों, आज के विर्द के मुताबिक, आज के हवाले के मुताबिक जो हमारा अनवान है वो है रूह, यानी इंसानी रूह भी कह लें कि इंसान के अंदर जो रूह है उसके बारे में हम सीखने की कोशिश करेंगे कि रूह क्या है। इंसानी रूह के मुतालिक भी लोगों ने बहुत ही गौर व फिक्र किया है और अब तक कर रहे हैं। रूह के मुतालिक मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात जो हैं वो पाए जाते हैं। कुछ कहते हैं कि ये खुदा का एक फ़ेल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, कि ये खालिक के जिन्स में से है, जैसे कि यूनान के किसी शायर ने कहा है कि हम खुदा की नस्ल हैं। जब हम कलाम मुक़द्दस का मुतालिया करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि इंसानी रूह जो है एक हवा है, दुनियावी हवा नहीं बल्कि किसी दूसरे जहान की हवा। उसका नाम ज़िंदगी का दम है, जो ख़ास खालिक मौजूदात से निकला है।
اور براہ راست خدا سے نکل کر آدمی میں آئی، اس خالق نے انسان میں زندگی کا دم پھونکا، اسی کا نام کیا ہے؟ روح ہے۔ خدا کی زندگی کا دم جو انسان میں پھونکا گیا، وہ کیا چیز ہے؟ کوئی انسان اسے بتلا نہیں سکتا۔ الہامی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ انسانی روح مخلوقات سے بالا تر چیز ہے، اور انسانی جسم دنیاوی چیز ہے، اور ان کے ملاپ سے انسان بنا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روح بھی جو ہے فانی ہے، جس طرح جسم فانی ہے اس طرح روح بھی فانی ہے۔ ایک مصنف کہتے ہیں کہ اگر روح فانی ہے تو پھر نیکی کا اجر اور بدی کی سزا کی توقع رکھنا عبث ہے، اور منتظم بلکہ خدا کے وجود کا اقرار کرنا اس سے عبث تر ہے۔ مسیح نے سب سے زیادہ روح کے غیر فانی ہونے کا ثبوت جو ہے دیا ہے۔ جب فقیہ اور فریسی جو قیامت اور روح کے فنا کے قائل تھے، یا وہ لوگ جو قیامت اور روح کے قائل تھے، اس کے پاس آئے تو یسوع نے انہیں جواب دیا کہ کیا تم نے موسیٰ کی کتاب میں جھاڑی کے مقام پر نہیں پڑھا کہ خدا نے اسے کیوں کر کہا کہ میں ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں؟ میں مردوں کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا خدا ہوں۔ یسوع نے خدا کی ہستی کو ثابت کر کے یہ تعلیم دی کہ روحیں غیر فانی ہیں، کیونکہ جب خدا ہے اور اس کی ہستی میں کچھ شک نہیں ہے تو ضرور روح غیر فانی ہے، کیونکہ جب روحوں کا خالق زندہ ابد تک موجود ہے تو پھر روحیں بھی موجود ہو سکتی ہیں۔ جب ہم وائس کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کے 7ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کو پڑھنے سے ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ ذرا دیکھیے، وائس کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کے 7ویں آیت، تو اس میں لکھا ہے کہ اور خاک سے جا ملے جس طرح آگے ملی ہوئی تھی، اور روح خدا کے پاس جس نے اسے دیا تھا واپس جائے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روح فانی نہیں بلکہ غیر فانی ہے۔ اب اس بات پر غور کرنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جسم کی خواہشیں اور ہیں اور روح کی خواہشیں اور ہیں، اس لیے کہ جسم اس جہان کا ہے لیکن روح عالم بالا کا مخلوق ہے۔ روح میں عجیب 2 مقصد ہمیں نظر آتے ہیں۔ نمبر 1 ابدیت کی خواہش، اور پھر حقیقی خوشی کی امنگ۔ چونکہ روح میں یہ علامتیں موجود ہیں، لہٰذا روح کو عالم بالا سے ایک خاص نسبت جو ہے وہ ہے۔ جو خواہشیں روح میں موجود ہیں اس جہان کی چیزوں سے
कभी पूरी नहीं हो सकती, मगर खालिक ही से ये चीज़ें पूरी हो सकती हैं। अगर सारे जहान की चीज़ें और हशमत और खुशी रूह को दी जाए तो भी रूह सैर नहीं हो सकती। लेकिन जब खुदा से एक लफ्ज़ भी ये रूह सुन लेती है तो बड़ी सैरी इस पर हो जाती है। हम खुद अपनी ज़िंदगियों से अंदाज़ा लगाएं कि जब हम खुदावंद के कलाम को सुनते हैं तो हमारी रूह जो है वो ताज़ा हो जाती है। हम अपने अंदर एक खुशी सी महसूस करते हैं, एक आराम सा महसूस करते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि हम जैसे सैर हो चुके हैं। हमारी इस रूह को पैदा करने वाला कौन है? खुदावंद खुदा है। जब हम ज़िक्रिया की किताब उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें मिलता है कि खुदावंद जो आसमान को तानता और ज़मीन की बुनियाद डालता और इंसान के अंदर उसकी रूह पैदा करता है, वो कौन है? खुदावंद, वो पाक हस्ती जिसने हमारे अंदर रूह को पैदा किया है। तो फिर हमारे अंदर जो रूह है, इस रूह को कैसा होना चाहिए? यशायाह नबी का सहीफ़ा 57वां बाब और उसके 15वीं आयत, क्योंकि वो जो आली और बुलंद और अब्दुल्लाबाद तक कायम है, जिसका नाम कदूस है, यूँ फरमाता है कि मैं बुलंद और मुक़द्दस मकाम में रहता हूँ और उसके साथ भी जो शिकस्ता दिल और फ़रोतन है, ताकि फ़रोतनों की रूह को ज़िंदा करूँ और शिकस्ता दिलों को हयात बख्शूँ। मुक़द्दस पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को दूसरा खत लिखते हुए 4 बाब की 13वीं आयत में फरमाते हैं, चूँकि हम में वही ईमान की रूह है जिसकी बाबत लिखा है कि मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला। बस हम भी ईमान लाए और इसीलिए क्या करते हैं? बोलते हैं। हमारे अंदर ईमान की रूह है। जब ईमान की रूह होती है तो फिर इंसान जो कुछ खुदा के बंदों से सुनता है वो फिर बोलता है, या जो खुदा उसे हदायत देता है वो उसकी हदायत के मुताबिक बोलता है। रूह के साथ उसके प्रस्तिश जो है वो करता है। रूह और सच्चाई से क्या करता है? गाता है। इस ज़िंदा खुदा की क्या करता है? गवाही देता है, जिसने उसके अंदर रूह को पैदा किया है। यूहन्ना के इंजील 4 बाब की 23वीं आयत, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। अगर रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करनी है तो फिर हमारे जिस्म और रूह दोनों क्या हैं? पाक होनी चाहिए। पाक हो। करंथस को खत लिखते हुए मुक़द्दस पौलुस रसूल दूसरे खत में 7वीं बाब की पहली आयत में लिखते हैं
کہ پس اے بھائی عزیزو، چونکہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے، آؤ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں۔ جسمانی آلودگی اور روحانی آلودگی سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ پاک کرنا ہے۔ یعنی جسمانی خواہشیں، جسم کے کام، جن کا ذکر مقدس پالوس رسول غلطیوں کے خط میں 5ویں باب کے جب ہم 19ویں آیت سے 21ویں آیت تک مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں جسم کے کام اور روح کے کام بھی جو ہے بتائے جاتے ہیں۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ان کاموں سے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو بچا کر پاک کرنا ہے۔ ہمیں جسم کے خواہشوں کے طرف نہیں جانا، تو کیونکہ جسم کی خواہشیں ہماری روح کو بھی آلودہ کر دیتی ہیں، کیونکہ یہ کام، یہ خواہشیں ہماری روح کو بھی آلودہ کرتی ہیں۔ تو اس لیے جب ہم مقدس پطرس رسول کا پہلا خط اس کے 2 باب کے 11ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ملتا ہے کہ اے پیارو، تمہاری منت کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر جان کر ان جسمانی خواہشوں سے پرہیز کرو جو روح سے کیا کرتی ہیں؟ لڑائی رکھتی ہیں۔ ہمیں جسم اور روح دونوں کو کیا کرنا ہے؟ پاک رکھنا ہے۔ جسم کی خواہشوں پر غالب آنا ہے۔ جسم کے کاموں پر ہم غالب کیسے آ سکتے ہیں؟ ہمیں مسیح کے لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رفاقت رکھنی ہے۔ مسیح کے ساتھ ایک روح ہونا ہے۔ جس طرح پالوس رسول کرنتھس کے پہلے خط اس کے 6 باب کی 17ویں آیت میں کہتے ہیں، اور جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک تن ہوتا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ اگر ایک تن ہونا ہے تو پھر ہمیں جسم کے مطابق زندگی نہیں گزارنی۔ جس طرح پالوس رسول نے روم کے کلیسیا کو خط لکھا اور انہیں خط لکھتے ہوئے 8ویں باب کے جس طرح 12ویں 13ویں اور 14ویں آیت کو ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے کہ اس میں مقدس پالوس رسول ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں جسم کے مطابق زندگی نہیں گزارنی۔ جسم کے مطابق زندگی اگر ہم گزاریں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ مر جائیں گے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ روح کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ جب ہم روح کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے تو پھر ہم خداوند میں پیوست رہیں گے۔ جو جسم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں وہ مقدس پالوس رسول کہتے ہیں کہ وہ ضرور مریں گے۔ وہ نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی موت بھی مریں گے۔ ہمیں خدا کے روح کے ہدایت سے چلنا ہے، اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے۔ روح کی ہدایت سے جب چلیں گے تو اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے۔ بیٹے بیٹیاں بن جائیں گے تو پھر روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دے گا کہ ہم خدا کے فرزند ہیں۔
खुदा हमें तौफीक बख्शे कि हम रूह के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजराने, हम जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी ना गुजराने। जो जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजरानते हैं वो जिस्म की ख्वाहिशों के साथ साथ जिस्म को आलूदा करने के साथ साथ रूह को भी आलूदा करते रहते हैं और इस तरह खुदा की बरकत से दूर रहते हैं। हम आप को खुदा के कलाम के साथ पेवस्त करें, खुदा के पाक कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजराने ताकि खुदा से वो बरकत हासिल करें जो खुदा ने हमारे लिए रखी है। खुदावंद आज के इस छोटे से कलाम के वसीला से हमें कसरत की बरकत अता करे। आमीन।